no entiendo qué es lo que falla, el cable o el, porque se escucha. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo? Bueno, 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 no. A ver, como que el cable hace interferencia. Ya quedó. Ya quedó esto. Ay, la otra pantalla no está jalando. ¿Será que ya haya tronado la tarjeta de red? Para eso, bueno, sería un buen pretexto para usar lo que compré para eso. Vamos a intentarlo un rato, al rato. Se debe de estar oyendo, bueno, no lo estoy escuchando duplicado, pero este voy a dejar el chat del Discord para darme cuenta cuando tengo el micrófono activo y cuando no. Bueno, en lo que carga voy a avisar porque hay un par de situaciones que quiero. Uy, ok. No, no quiero eso, quiero el link. Ok, listo. Ay, no he checado eso. Bueno. Ahorita en Instagram lo voy a promocionar. ¿Será que hay algún emoji back? Sí hay. Enlace. Y esto para que pueda compartirlo en mi estado de la cuenta personal, pero vamos a ponerle. Este era el bueno. Listo. Asu. Bueno, en un rato vuelve a encender. Tenemos que ir entonces a... Estamos aquí en la base. Que creo que esta base no lo he explicado. Esa nave allá. Creo que está bugueada. No sé si está bien que se quede ahí. Pero bueno. Por cierto, no he explorado eso de allá. Que por cierto... voy a seguir yendo sin sin compañeros. Tengo que ir a la Cheyenne. No tengo escaneado ese planeta, no puede ser. Bueno.
Porque la última vez estuvimos haciendo la misión de... La última vez estuvimos haciendo la misión de la vanguardia. Pero estuve viendo cómo es esa misión de la vanguardia. Y hay algunas... O sea, y la historia va... Creo... por un lado que me podría servir más adelante. Entonces, quitando eso y ya habiendo investigado que las facciones básicamente no tienen ningún tipo de etiqueta, o sea, puedes pertenecer a todas, porque básicamente de todas eres un trabajador eventual. Literalmente, el otro día estaba haciendo una así y así me salió. Espérate, quiero ver aquí. Como básicamente eres un trabajador eventual, no le importas a nadie si estás en todas las facciones. Así que vamos a unirnos a todas. La misión de la vanguardia me puede servir para una clase, literalmente. Nada, no. A bajar apago, no tiene caso. De aquí del otro monitor. Apago y instalo esa cosa. Otro mañana. Entonces, en relación a lo que convendría desbloquear, la del western espacial es la facción que más nos conviene terminar. Aparte de que lo que me urge es subir de nivel y conseguir dinero. De dinero creo que estamos bien. Lo que me urge es subir de nivel. Me urge un montón. Así que vamos a unirnos a los vaqueros espaciales. Ok, ya compartí aquí. Y comparto aquí. Nada más pongo el link. ¿Dónde está? Que esto le iba a mandar al grupo de los chamacos. Listo. Listo. La historia ya está subiendo. Ya habían tardado las muchachas en ver la serie esta de Scott Pilgrim. Aunque no sé si la serie de Scott Pilgrim es semanal o ya se subió entera. Me da la impresión de que es semanal o se subieron episodios así sueltos. No sé por qué. Vamos. Ahí está. Porque ni una de las tiendas de aquí del oeste espacial vi la ropa de vaquero espacial, entonces me imagino que está asociada a esta facción. Me envía el mariscal, de veras que sí. Oh, well, if the marshal sent you to A me, ver. that means he's looking to recruit you. Just so you know what you're getting into, I'll explain who we are and what we do. Well, the Freestar Rangers ensure the safety and security of the Freestar Collective and its people. We might hunt down a fugitive, break up a smuggling operation, investigate a starship theft, or put some would-be bank robbers behind bars. Whatever needs doing to keep the people safe, we do. Creo que es admirable, parece la mayor institución de seguridad local, ¿no? No, creo que es admirable. Like most things that are worth doing, it ain't always easy. But, do I think we make the Freestar Collective a little safer for everyone? Yeah, I do. I imagine you've got some questions. I'll answer anything I can.
Sé todo lo que falta. Es trabajo remunerado. ¿Qué autoridad tienen los comandos? Hay muchos The comandos. number's always changing due to retirements, recruiting, and unfortunately, death in the line of duty. But as far as I know, there's never been more than a dozen Rangers at any one time. O sea, son poquitos. Es algo que tiene este juego. Me imagino que pues es por obvias limitaciones técnicas. Pero veo muy poca gente. En general. En los lugares. Pero pues me imagino que es por limitaciones, ¿no? Well, in theory, a Freestar Ranger can go anywhere in Freestar Collective space, even private property. But of course, it doesn't always work out that way. We also have jurisdiction over any local security when we're tracking a fugitive. Ok. Entonces básicamente somos la policía. Es trabajo remunerado. I'll say right up front that if you're looking to get rich, this ain't the line of work for you. But yeah, we do get paid from time to help with expenses and such. Ok, hice todo lo que falta, Okay continuamos. then. A word about myself. I'm in charge of making sure anyone that wants to be a Freestar Ranger is up to the task. That being said, the Marshal wouldn't send you here if he didn't think you had potential. So, what's it gonna be? Are you ready to sign up with the Freestar Rangers? Sí, es una decisión importante, dada la forma en la que me sacó el apuro. ¿Qué tal si me das el puesto de mariscal? ¿Cómo me apunto? Tengo que I rellenar. prefer a more practical kind of evaluation. I'll give you the details if you want to join up. Quiero unirme. Before I hand you a badge, Ah, I la need to know placa. you can handle the job. Entonces sí. You helped out with the hostage situation, but sometimes people just get lucky. Tell you what, use the mission terminal and take one of the listed jobs. Your choice. Come back alive, and we'll talk about you joining up. Ok, vale. No demostré que soy capaz en Galbank. No, vale. Then I suggest you get going. Ok, completa una misión de los comandos del Freestar. O sea que está aquí, ¿no? Sí. Aquila's really the heart of the Freestar Collective. Panel de misiones de los comandos del Hey, kiddo. Freestar. A ver, eliminación capitán forajido en Mageo 4. Eliminación líder de banda de forajidos. Eliminación capitán en la flota carmesí en Osa Mayor. ¿Osa Mayor? La penetración está desbocada. Se ha avisado un objetivo. Capitán en el sistema de Osa Mayor. Requieren su búsqueda y proceder a su eliminación. Vamos a agarrar esta. Y agarramos, porque me imagino que... Esta es en la nave. Eliminación líder de banda de forajidos en Ambeti. Mageo 4A. Lag muy bien farma. Mina, vamos a hacer el laboratorio porque ya estoy hasta el gorro de las minas abandonadas. A ver, vamos a ver las misiones. Vamos a ver el apartado de las misiones. Dice, no. No, facción. Completa una misión de comandos de Freestar, ¿ok? Misión. Capitán forajido en Mageo. Laboratorio muy Betfarma abandonado. ¿Dónde es? ¿Es aquí? Ah, en Mageo. O sea, en la estrella de al lado, ok. Mageo 4A. Laboratorios muy bien Pharma abandonados, ok. Vámonos para allá. Ok, listos. Hay que aterrizar, supongo. Hello, stranger. I just finished cooking up. Ah, la Yaya. ¿Dónde You wanna está? come on over? Just pop on by. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos con la Yaya. No sé si en transmisión la encontramos por primera vez o fue
cuando yo hacía cositas así. Oye, pero dame chance de llegar, ¿no? ¿A los cuántos metros? Ese, atraque. Espero que no se buguee este vasco. No, perfecto. Aquí es para mi nave, aquí es para la Yaya. En teoría podemos agarrar cualquier con todo el plato. Cualquier comida que haya, esa es la ventaja. Ya nos dio permiso la última vez que estuvimos aquí, así que... Esta es una puerta. Ah, pero es como de desenganche. Hola, abuela. Hello. Was hoping you'd drop by. The worst part of space travel is having to eat alone. I used to eat with my better half every meal until he passed. I've got plenty. I hope you're hungry. Pollo tinca añadido, es un placer conocerte. Pues si yo te había visto, ¿no? My oh my, so formal. It is a particular pleasure to meet you, my good sir. I finally retired last year, and I've been traveling all over. I wish I could have done this when I was younger, but it's still a treat. My grandkids are mortified that I'm out here. Positively livid. You wouldn't believe the characters I've encountered. Sí, es el espacio. ¿Sabes? Ya había hablado con ella. Este es el que... ¿Qué es lo más raro que te has I encontrado? invited this one fellow over for a meal, like yourself. So he boards the ship, stark naked. Ah! Turns out he was one of them old-style nudists. He said in space, no one ever knew. But Lord knows I noticed. Me sorprende que no estés con tus they're nietos. scattered all over. But now I get to see them all the time. So, what do you think of the settled systems? I can't believe there are so many stars, planets, moons, and whatnot. It makes my head spin just thinking of it. Me encanta, ajá, es grande y está vacío. Lo que me gusta del espacio es con la gente No nueva. argument here. Pues ya había hablado con I'm ella, afraid entonces I'm sí. worn out, dear heart. I'm at the tail end of a very long day. But feel free to grab some extra food or whatnot. I've got plenty. ¿Eso es un cuadro? Ah, no se puede agarrar. A ver, un chunk. Una olla, chunk. ¿Qué es eso? Pastel dulce hecho de no sé qué. Ok. Panecillos dulces. Centeno. Chunk de vino. De vino. Ah, y los peluchitos. Yo tengo igual peluchitos. No hay nada. Eso sí cuenta como robo. Creo que hasta dormí en esta nave la otra vez. Keep Pero on vámonos ya. traveling, dear heart. Dale ya. Vámonos. Espero que no te derriben los de la flota carmesí o algo así. Porque si lo hacen, sí les derribo su estación espacial. Ok, estoy como la escena esta de Ricky y Morty, del cazarrecompensas. Que después de ver la foto de su familia, bueno, nosotros después de comer aquí con la abuela, dice, bien, hora de matar. Uy. Tenemos que acabar. Ah, puedo escanear este planeta. Luna, perdón. Fijar objetivo. Aterrizar. Landing site locked. Take us in. Todo el escenario es cuadrado. Oh, qué vista genial, qué genial vista. Vamos a salir. No llevo a ningún Qué genial vista. Please disregard. I attempted an informal greeting, but I am dissatisfied with the result. Qué genial vista.
A ver si se ve bien. Lo dudo. Sé que hay un modo foto. Creo que es con este. Modo foto RS. Ahí está. Sacar. Porque ya me faltan ¿cómo se llama? Ya me faltan fondos de pantalla para variar en la computadora. Y este está genial. Ahora, ¿dónde se guardan las fotos? Ahí lo investigaré. Cobre. Escaneado. Esos no son contenedores de nada. A ver, vamos a empezar a usar la magia espacial. Y nos ponemos ya. Creo que tengo desafío para armas láser. Así que vámonos con las armas láser. Todavía no estamos cerca. ¿Qué es eso de allá? ¿Oro? Oro. Espera. ¡Ah! Me tiró una granada flash o algo así. Es lo que no me gusta. O sea, este poder está genial. Pero lo que no me gusta es que como te marca a todos los enemigos, no te marca. ¡Ah! Son Barroom. ¿Por qué me está flasheando tanto? Son Barroom. Contra estos no había peleado. ¿Eso explota? Ah, sí. ¿Qué me está pegando? La gravedad. Entonces son de cuidado. Ahí hay uno. Creo que esta arma no nos está beneficiando. Vámonos a lo... Ok. Créditos, cartucho láser y los barros. No. Lo que yo quiero son sus armas. Que son así de partículas. Está. Eso es lo que me está flasheando. Dice detonador de partículas, pastel, disruptor Nova Blast. Un disruptor Nova Blast. Detonador de partículas está. Era eso lo que me estaba flasheando. Pero tienen armas especiales, como armas no alien, pero sí armas especiales. Las que quedan están ahí adentro. Oye, hay bichos acá. ¿No puedo entrar acá? Hay bichos acá, animales. No sé qué puedo encontrar aquí en los laboratorios. Créditos. Nada. Botiquín. Coachman con silenciador. Que es una escopeta. Toxina. ¿Qué es eso? Suculenta. Lo único que ha sobrevivido de la tierra. ¿Hay cosas más arriba? ¿Que es donde estaban los bichos? Ah, no. Bueno, quién sabe. No sé qué tan... No sé por qué tengo esa barra amarilla ahí. Ok, tenemos... Hay una cosa. Ya sé que puedo usar aprovechando que es corta distancia.
Y es algo que he querido usar desde la vez que lo conseguí. Eso también lo conseguí fuera de cámara. Una katana. ¿La tenía marcada? No, ya no la tenía marcada. No sé si hay... Dice... No. Detonador de partículas y disruptor no bablas. Queda otro vivo ahí. No sé si valga la pena. Oye, sí, esto se puede agarrar. O revienta. Espérate. Eso revienta. Parece que no. Bueno, tengo... ¡Au! 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 ¿Qué arma tiene? ¿Qué arma tiene? A la vez. No sé qué arma tiene, pero es muy buena. Listo. Cartucho láser. Un Equinox. No me interesa. Es un Equinox normal, ¿no? Minería, no. Créditos, cartuchos. Modificado, calibrado, un Equinox. Es el que estaba por acá, ¿no? Sí. Vamos a ver qué podemos lootear antes de irnos. No sé si estas muestras las podemos vender a la tipa de constelación. Nada de eso. No veo nada así relevante. Una caja fuerte o espera, aquí abajo, ¿qué hay? Ya era muy brief. Vaso de cóctel, botella, no. Entonces hay una cueva en este escenario donde hay cosas. Pero no sé si valga la pena ir. Lo que sí, con los fanáticos Barroom no había peleado. Creo que ya, ajá, ya estamos saliendo. Ahí está. Se supone que hay una cueva, ¿no? Desconocido. Hoja aguda, no. Cueva, sí. ¿Está lejos? ¿Otra cueva? ¿Está lejos? No, no vale la pena. Vámonos. Nada más que... Esa cosa sigue, tiene rato que la agarré y sigue teniendo creo es la que hace más daño de lo que hago. Está. Vámonos. Regresamos a
Espérate, no. Aquí a Cheyenne. Aquila. Vamos a seguirle. ¿Qué dice? Ese planeta tiene más gravedad que Jameson. Es raro. Bueno, ahí puedo ver la gravedad. 1.5 Gs. En Jameson es menos. Vamos. A la roca. Ah, me quedé sin aire. Good to see Bueno, you. ya. Just let me drink in peace. You've got potential. Just need to see a little more. Annie. What's new with you? Oh, you're back. How'd it go? La misión fue un éxito. Espero haber ayudado a que el colectivo Freestar sea un poco más seguro. I'll keep my eyes open. La misión fue un éxito. You did what I asked, so let's go meet the marshal. Follow me. Está. Siga Emma. We're headquartered in the upper floors of the rock, but we also have remote stations throughout. Helps us to identify and respond to threats more quickly. Better this than being Like I some said dust before, wrangler. there are less than a dozen rangers in all, and we operate with limited resources. Thankfully, most people respect us and are willing to cooperate. In this job, your eyes, ears, and wits are every bit as important as your badge and your sidearm. Oh, un montón de libros, pero todos son cuentan como robo. Emma, I take it you're here because you're satisfied that our new recruit can handle the job. Seems capable enough, and we could use the help. All right then. Step forward, recruit. Let me have a word with you. Está. Habla con el mariscal. I've got just one question. Do you pledge to defend the people of the Freestar Collective, even if it means risking your own life? Desde luego. Good. Here, take these. You're now a Freestar Ranger deputy. I'm assigning you to Ranger Wilcox for some field training. Listen good to what she tells you. Welcome aboard, deputy. Wish we could throw you a welcome party, but there's work to do. We got word from a farmer on Montera Luna. She says someone's trying to take her farm, and she's afraid she might be in danger. Parece fácil. Well, most things do at the start. Doesn't mean they stay that way. That being said, best not to assume anything. Just try to keep an open mind. Grab any supplies you might need, and let's get going. Pay attention to what Ranger Wilcox tells you. A ver, me dieron un montón de cosas. Y aquí sí lo vi. Botella, eso no. ¡Wow! ¡Qué bonita arma! Mira, láser compensador, proyectiles penetrantes y gatillo sensible. ¿Esta se va? Para las favoritas. Placa del subcomando. La puedo vender. Sellador, ¿no? Sombrero. ¡Ah! Yo creí que sería un sombrero de vaquero, genuinamente. Este sí parece más, ¿cómo se llama? Más western.
Calibrado Equinox, mira telescópica, batería táctica, automático. Se ve rechoncho. Este vamos a venderlo. Y esto me parece que igual. Genuinamente creí que tendría sombrero de vaquero. Lástima. Tengo un Coachman. No agarré el Coachman. Está, el bueno. ¿Cuánto hace el Coachman normal? 60, es el mismo daño. Pero no tiene silenciador. Tengo este cuchillo del túmulo. Es hora de dejar cosas en la nave. ¿Qué dice? Viaja a la granja de qué? Viaja a la granja de los Wagoner. Montar a Luna. Hay que probar esta, definitivamente. Si al final de esta misión conseguimos un sombrero de vaquero, habrá valido por completo la pena. A ver, ¿dónde es la misión? Ah, es aquí mismo, en Cheyenne. Bueno, no en Cheyenne, en el mismo sistema. No, sí, Cheyenne se llama sistema. Montara Luna. Luna de Montara. O sea, Montara se llama el gigante. Sí. ¿Qué onda? Oye, pero es una luna habitable, dice fauna y flora moderada. Vamos a establecer rumbo. Y le escaneamos desde la superficie. Buenas. Sí, sí, estoy jugando el campo estelar. De hecho, ya llevo bastante. Pero no he avanzado mucho en la historia. He estado haciendo cositas así. He estado haciendo cositas así, eventuales, o sea, de una u otra. Por cierto, hay una misión que ya sé de qué trata. Y más que de explorar, bueno, de fuera de cámara sí he hecho cosas de exploración. Así en transmisión, por ejemplo, estoy haciendo estas son misiones secundarias de las facciones antes de seguir avanzando en la historia, porque quiero subir un poquito de nivel. Pero sí es bastante tardado. Hay una misión secundaria a la que quiero dedicarlo en transmisión, que es descubrir que es referencia a una novela de ciencia, a una historia de ciencia ficción, pero la misión es muy única y muy muy curiosa por sí misma. Me la spoileó un video que hacía una review de este juego. Y sí es una fumada inmensa. Pero resultó, o sea, tiene una implicación especial el nombre de la misión. Y resulta que es referencia a una historia de ciencia ficción de Ursula Le Guin. Entonces lo quiero hacer, pero con alguien que me ayude a tomar esas decisiones morales. Por lo mismo no continué las misiones de la vanguardia, porque al parecer hay unas decisiones morales. Ah, me está siguiendo la Emma. Hay unas decisiones morales que quiero ver por mi cuenta. Escaneo. Ah, aparte de que me he dedicado a escanear cosas. También quiero hacer una transmisión especial recorriendo el sistema solar para ver qué tan realista es en el juego. Que por cierto, en esa transmisión va a ser el 6 de diciembre. Voy a sortear el telescopio porque sí llegamos a los 100 seguidores aquí en jornalero. The Free Star Rangers. You have no idea how happy I am to see you. I'm Ranger Emma Wilcox. My deputy and I are here to help. Now, tell us what happened. I was out planting in the fields when I saw some men approaching. They looked like soldiers with uniforms and weapons and such. They wanted to buy the farm. Didn't even ask if it was for sale. What? Their offer was so low, I told them right where they could stick it. They said they'd give me time to think about it, but if I didn't change my mind, I was gonna regret it. Then they left. Si tenían la idea de volver, seguro que no andan muy lejos. ¿Has dicho que parecían soldados? That's right.
The uniforms look like the ones worn by Free Star soldiers back during the war. They had a certain steel in their eyes. Like men who were used to violence. I was in fear for my life. De hecho, esto de los soldados es... en la transmisión pasada vimos que la guerra entre el colectivo Freestar y las colonias unidas fue muy curiosa porque los Freestar usaron mechas tipo no Titanfall. Oh, no sé Titanfall, pero tipo Pacific Rim. Mientras que las colonias unidas usaron armas biológicas, o sea, xenomorfos. O sea, bueno, es referencia, ¿no? Entonces, la misión de las vanguardia va por ahí, de las armas biológicas. Por eso la quiero dejar para una transmisión con mis alumnos para discutir cosas de bioética. There's something wrong. No, Back no behind the estaba house hablando are some conmigo mismo. canyons. They went that way. That place is dangerous. Steep slopes, narrow trails, rock slides, and all manner of hostile creatures, too. If you're going after those men, be careful. Oh, there's one other thing. They said they were the first. The first of what, I'm not sure. But there must be more of them coming. Thank you, ma'am. That should be enough for us to find these men. All right, Deputy. Keep that weapon handy and your eyes sharp. El arma a Since punto, these guys perfecto. don't know we're after them, they're probably not making an effort to hide their tracks. Now, let's go and check out those canyons. Ok, vamos a... Hubiera sido chistoso empezar estas misiones. Bueno, la misión de la vanguardia genuinamente empezó muy interesante. Empezó muy, muy interesante. Hubiera sido chistoso que así como se supone que es un salvaje oeste espacial, hubiera empezado... ¡Ah, su mecha! Tiene mira láser. Hubiera sido curioso que empezara con un robo de ganado o algo así. Espérate. Huellas de varias botas distintas dirigen al cañón. ¡Botas! Several pairs by the look. Not too old. Oye, un momento. ¿Me quitaste mi traje de...? No, ok. O sea que estamos en un sitio que cuenta como asentamiento. Let's head down into the canyon and see if we can find more. Porque digo, ¿cómo tienen botas si yo llevo mi traje espacial del Batman del espacio? I like it. Que ese fue otro episodio que hice, el de ir a buscar este traje. El de la Mantis. Que básicamente es Batman del espacio. Este estuvo curioso. Six Serpent Tyrannis. I grew up on a farm. Enjambre girasol, ¿qué? Used to love exploring and making maps. These canyons would have kept me busy for months. I'd have looked into every nook and cranny. A ver. ¿Cuánto es la gravedad? .39. Entonces podemos saltar un montón, ¿sí? A ver, vamos a escanear estos bichos. Oye. No quería hacer contra bichos que probara esta arma primero. ¡Au! Oye. ¡Wow! ¿Quién tiró eso? ¿Tú lo tiraste? Ey. ¡Ah! A ver, tengo que ponerme una escopeta. Si vamos a estar contra bichos. Esta no fue la buena es esta. Tengo 26 tiros de lanzagranadas. Vamos a poner en lugar de este francotirador que se va chueco. Ok. Y de poder esto y... Coachman, listo. Vamos a ver si no hay más bichos cerca. Ah, no es por acá.
Ah, tengo que escanear las huellas. Las huellas dirigen a la derecha. Good eye, Deputy. Looks like we're heading in the right direction. O sea, eso que sale en el recuadro en medio de la pantalla, yo lo digo. Una pregunta, ¿el arma de partículas les hace buen daño? Sí, les hace buen daño. Sombrero de granjero. Ah, de granjero. A ver. Por mientras. Grab some cover. Espérate. Vamos a usar magia espacial. 400 balas, 138, 200. Estoy bien, entonces. ¡Ey! Ah, está descargada. Oye, se cayó al ácido. ¡Au, au, 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 au! ¿Eso es ácido? No, es agua. Agua verde. Alucinógeno. Esta, ya decía yo, está demasiado resaltada como para que no sea. ¡Au! No me dejan escanear en paz. A ver, vamos a ver. ¡Minas! ¡Au! Paquete para traumatismos. Eso es un mineral, ¿verdad? Aluminio. Hay bastantillos. Ah, se metieron a la tierra. Bofetazos entonces. No les hace nada. Esto no les hace nada. No sé qué arma. Tengo otra escopeta, a ver si esa escopeta, otra escopeta les hace otra cosa. Esto no. Shotty. Es esta. Ah, no tengo munición. Bueno, al menos es auto, o sea, tiene más cargador. La gente que estamos siguiendo, cómo atravesó todo este zoológico salvaje. Ah, en serio. Otra cosa no, pero experiencia no vamos a llevar. ¡Ah! ¿Esto es algo? Ah, no. Nice. Look out! Ah, una torreta. Hey!
Wow, 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 wow. ¿Qué es ese bicho? Espérate, no lo he escaneado. Octogusanera. Ey, déjame. ¡Ah! Has obtenido laceración. Ah, hay otro ahí. ¡Oh, hay otro! ¿Qué más? Parece que no. Vamos a acabarnos la munición de esta y ya pasamos a otra. ¿Qué es eso? Níquel, cobalto, aluminio. Imagino que tengo que ver. Ah, tenía que ver las huellas atrás. Se veían a la izquierda. Y aquí abajito hay otras. Se adentran a la garganta. I'd bet my badge that's wood smoke from a campfire. They're close. Be ready. Escucho disparos. Ah, espérate. Esto sí es robable. ¿Será que podemos hablar con ellos o directamente hay que meterles un tiro? ¿Cuántos son? Son uno. Sí, uno está disparando. 1, 2, 3, 4. Hay algo allá. Watchdog, una nave. Vamos a usar la pistolilla. We're gonna have some fun. Well now, look who's here. Ms. Wagner called in the cavalry. Except it ain't much of a cavalry. I suggest you turn around and walk away while you still can. No lo creo. No me voy a ningún lado, antes quiero respuestas. ¿Qué queréis de la granja? Oh, it ain't exactly the farm that's special. But that ain't none of your business. No me voy. Antes quiero You respuestas. think you're in a position to make demands. Well, I've got news for you. All you're getting from me is a shallow grave. So, got any last words I should try to remember? Estás bajo arresto. If you think I give a damn about the Freestar Rangers, then you've got no idea who you're dealing with. Matter of fact, that just makes it even more fun. Air 'em out, boys! We've been found out! Don't let them leave here alive! Grab some cover! What the? ¡Au! ¡Au! Espérate. Rufián nivel 6. Espérate, estábamos en medio. Ok, va uno. Créditos y munición. Ok. Vamos a... Ok,
Ok. Tenemos el de aquí. ¡Wow! De un tiro. Si le doy, lo mato. Si le doy. Oye, puedo terminar de escanear esta planta ya que la tenían aquí. Wow. Wow, ¿qué estoy disparando? Haciendo soldado primero. Del primero. ¡Ey! Ah, es nivel 38 ese. Damn, that was a lot rougher than I expected. Trabajo completado. ¿Trabajo completado? Lee la tabla de trabajo completado. Hacha de rescate veloz. Créditos. Cartucho. Soldador de arco. ¿Hay algo que le podamos robar? Cortacadenas. Las armas balísticas infligen 5% más de daño crítico permanentemente. Más. Ah, como subí nivel me recuperó toda la vida. Ah, mira, aquí había cosas para reventarles. Ya voy. Are you okay? Sí, estoy bien, no es mi primer tiroteo. Guess you've led a pretty exciting life. Maybe the less I know about that, the better. Let's search the area. Maybe we can find something that explains what these guys were up to. Veré qué puedo encontrar. Likewise. Lee la tabla, trabajo completado. Objetos nuevos. Ah, bueno, tengo toda la vida, así que no tengo que comer nada de esto. Pigmento, sellador, soldador de arco. Trabajo completado. Mi contacto del interior dio señales de vida y tengo tu nave. La cogí a la entrada de la fábrica. Qué bochorno para HopeTech. La dejaré en la ubicación acordada una vez tenga los créditos en mi cuenta. Si necesitas que me lleve más naves, avísame. Siempre ando buscando trabajo. Busca pistas en el... Si ya leí la... Ah, ok. Ahí está. Pero... ¿será que puedo encontrar algo más? Contenedor de armas. Munición. Jarra de licor casero, pero no tiene nada. Botella, ¿no? Caja militar. Traje de minería. Créditos, ganzúa digital, mina truidora, 7 de paladio. Caja militar. Puras botellas de licor y cosas. La nave es la que yo me imagino que podríamos... Yo me podría robar esa nave. A ver. Find anything interesting? Estás viendo una caja vacía. Échale un vistazo a Let's esto. see what we have here. Interesting. So, their ship was stolen from the HopeTech factory. Whoever pulled that off must have been one hell of a shipjacker. Well, I guess someone really wants that farm bad. Speaking of which, let's get back there and let Miss Wagner know that she's safe. For now. ¿Me puedo llevar la nave? Yo me imagino que podemos hacer viaje rápido. No creo que tengamos que hacer todo el viaje de regreso. A ver. Está activa la nave. Bueno, esto al menos me lo llevo. Y había otra cosa aquí. Inaccesible. Bueno, vamos a hacer viaje rápido. Para regresar.
Sombreritos, sí, cierto. What's the news? What happened? Did you find those men? Estaban de desfiladero, como dijiste. Por desgracia, hubo que recurrir a la violencia. Well, Han it's good to muerto see you're como all right perros, there. dice el otro. They must have been crazy or desperate, trying to take on the Freestar Rangers. So who were they? And why do they want my farm? Tenemos una pista. Tal vez algo de una nave robada. Tech, the cargo ship company? Sorry, I don't know anything about that. Tenemos una pista, pero They muy say the pronto para Rangers saberlo. always get their man, so to speak. I'm sure you'll figure it out. I can't thank you enough. I'd hate to be remembered as the wagoner who couldn't hold on to the farm that's been in the family for so long. En su Of trabajo. course. All the same, I'm grateful. If you have any more trouble, give us a call. We're in system, so it won't take long to get someone out here. All right, Deputy. Let's get back to the rock. We need to report this to the Marshal. 250, 8000 y pico. Wow. Es un comando. Únete a los comandos Freestar. Dice, ahora la siguiente misión es donde se construye la esperanza. La Pascua, casi cierto. Ah, mira, son robots. Los que trabajan en la granja. Captain, do you require my assistance? Vámonos. ¿Qué pasó? Ah. Aquila. Aquila. De veras que ya tengo un punto más, pero voy a ver cuánto podemos subir de nivel. Y me voy poniendo cosas en función de lo que vaya necesitando, porque hay habilidades que ya requiero sacar. No sé si me llegó. Donde se construye la esperanza, habla con Daniel, no sé qué. Me siento más vaquero así, pero el sombrero todavía no pega. Tenía un sombrero así. Ya se me oxidaron los botones y se echó a perder. No, me dijo que lo iba a componer, pero no sé si al final lo hizo o lo tiró. Si podemos conseguir el de cuero o uno de vaquero, así como el de Sam. Pero de momento sí me siento así como vaquero con esa ropa. Como vaquero espacial. Es otra cosa. En Cowboy Vivo, la música del anime es jazz. Yo digo, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el jazz con ¿Qué tiene que ver el jazz con los vaqueros espaciales? What's the story on Montero Luna? That call we got from Wagoner Farm turned out to be a little more interesting than I was expecting. Some men were trying to run the Wagoners off their land. They tried to buy it first, but when that didn't work, they turned to threats. We confronted them, and unfortunately, it came to violence. None of them survived. You helped someone in need and came back alive. That's a job well done. Wagoner está a salvo, aún quedan incógnitas. I agree. Until we see the whole picture, we won't know if Miss Wagner is truly safe. What did you make of these men who were trying to take the farm? Eran duros, parece que fueran mercenarios. No puse mucha atención, no puede If ser. that's true, then someone must have hired them. Now, did you find anything that might give us a lead on why these men wanted the farm? Dar Taula, solo he encontrado esto. Contrataban a alguien para robar una nave de Hotep. All right. Says here the thief had help from someone inside Hotep. Ain't much to go on. There's something else.
They were dressed in Freestar militia uniforms. The unit badge was yellow on black with the number 1. Didn't you fight in the Colony War, Marshal? That sound familiar at all? The 1st Cavalry. I was in that unit for a while. But it was disbanded decades ago. After the Battle of Nira. What was left of it anyway. Encontrar al ladrón que contrataron esos hombres es nuestra mejor baza. ¿Qué pasó en la batalla de Nira? Que fue la guerra colonial, ya tuviste una... Ya vimos una explicación. ¿Podrían ser esos hombres ser veteranos del primero I caballería? suppose it ain't impossible, but it's real damn unlikely. The unit was pretty much wiped out, and the few that survived ended up in prison after a court-martial for disobeying orders. I don't recall how long the sentence was. ¿Qué pasó en la batalla de First Nira? Cavalry lost almost all their mechs and soldiers in a big push to take the United Colonies base. They were just about there when a ceasefire order came down. Both sides had just lost too much by then. It was a bloodbath. The commanding officer of the first disobeyed the order. He didn't want the lives of his soldiers to be sacrificed for nothing. They court-martialed him, and the rest of the surviving officers, and locked them all up. Encontraron al ladrón, es la nuestra mejor, Yeah, it's our only lead. The Hope Tech factory is in Hope Town on Polvo. Polvo. Mia Kalu's our ranger stationed out there. She can introduce you to Ron Hope, the president of Hope Tech. He might be able to help you ¿Por qué se find llama the polvo en thief. español? Just make sure you stay on his good side. He's on the Council of Governors, and they're the ones we answer to. No te preocupes. ¿Consejo de Gobernadores? The ruling body that oversees the Freestar Collective and the Rangers. The council members are the political and corporate elite of the Freestar Collective, so we have to tread lightly when we're dealing with them. O sea, es el gobierno de los Freestar. No se me había ocurrido cuál podría ser su forma de gobierno. Que no te preocupes. Good. The last thing I need is the council breathing down my neck. This is your assignment now, Deputy. Work with the other Rangers. Find out what you can about those men on Montero Luna. Meantime, I'll look into a possible connection with the 1st Cavalry. Good hunting. Ok. Trabajo completado eliminado. Donde se consigue la esperanza. Vea la órbita de polvo. Ok. Vámonos. Vamos a rushear esta misión, si se puede. Llevamos 1 hora. Yo creo que sí. Son las 9 todavía. Yo creo que podemos avanzar. Vamos a rushearla. Necesito... ¿Por aquí no entramos? Por aquí no fue donde entré, pero bueno. A ver. Yo creo que si no llevamos nada... estamos vacíos. O sea, no vacíos, pero... Tenemos que ir a polvo. ¿Cuál es el sistema? Es en Narion. En Valo. Polvo. Vamos a establecer rumbo para allá. Mayday! Mayday! This is Freestar Ranger Nia Kalu. If anyone is hearing this, system's failing. Need help. I repeat, need help. This is Freestar Collective Space. Hold while we scan your ship. Siga la nave, Nina. Es esa. You're good to go. All clear to land in Hopetown. O sea que esta es una capital igual, Hope, polvo. Atraque, allá puedo atracar. Oye, me gustan esas alas. Solid docking job there. Nice work. Súbete a la nave. Habla con Nia. ¿Qué pasó?
Wow, 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 wow. Esta nave es enorme. ¿No es por acá? No, no es por acá. Niakalu. Please tell me you're here to help, not to try and steal my ship. Soy su comando, me llamo Manuel, nueva incorporación. Welcome aboard, Deputy. Sorry if I can't give you the grand tour just yet. I was tracking a crew of outlaws that's been preying on merchant ships. Bastards got the drop on me. I ran them off, but they got a few good hits in. As you can see, I ain't in much shape to make repairs. Haré lo que pueda. ¿Necesitas atención médica? I'll be fine once the pain medication kicks in. The priority right now is the ship. Can't do my job without it. Just patch her up enough to get to Hopetown. The rest can get fixed up there. Ahora me pongo. Thanks. Ok. I owe you one. Repara la nave. ¿Cómo? Ah, ya me lo marcas. Me gustó esto. Oye, esta nave es más grande. Tiene un cosito de ADN. ¿Qué dice? Organizador de escritorio. Tiene computadora. Ah, pero no prende. A ver, tengo aquí un coso. Algo se movió. Esto ya está. Me imagino que... me imagino que si robo cosas acá, pues será contraproducente, ¿no? Está enorme esa nave. Esta nave es como para 10 personas. Circuitos, control de aterrizaje. O debe tener un montón de carga. Relé de control. Suena a que la nave ya se compuso. Oye, ¿puedo robar esto? Mejor no. Si quieres aterrizo yo la nave. Thanks. That should get me home. Hay que ocuparse. You're right. They were pretty beat up, so I don't think they got real far. But if they make it back to their hideout, I might never find them again. We can't let that happen. Tú me a dónde se dirigen y yo me encargo. ¿Qué me puedes contar? Light armaments, not too fast. Pilots are gifted amateurs, but still amateurs. You'll be outnumbered, but they'll be damaged, which should even things up for you. Tengo la nave de la Mantis, así que no hay pedo. They look to be heading for Polvo's moon Miatha. Miatra. Good hunting. Ve a Miatra. Qué bueno que me marcas la escotilla de salida, porque si no, creo que... ¡Au! Creo que no lo hubiera podido encontrar. Era el piso de mero arriba, ¿no? Me pregunto cómo se lastimó dentro de la nave si los forajidos se supone que están afuera. A ver. ¿Qué onda? ¿Me escuchas? What can I help you with? ¿Me escuchas? Ah, se salió. Clamps released. Tengo que viajar, es cierto. ¿Dónde es? Aquí. Miatra. O sea, tengo que viajar.
Destruye las naves. Un momento, están atacando a otra. Enfoca alguna, enfoca alguna. A ver, 18, 4. Ah, les rompí algo. De veras que tengo la misión de destruir, de derribar naves. Esto de estar disparando en los escombros. Ok. A ver. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Nave de forajido. Créditos, medidor de reacción, pues bueno. Nave de forajido. ¡Au! ¡Au! Y falta una. Ahí está. No sé, bueno, ahorita que se vuelva a unir lo vuelvo a checar. No sé si... No sé por qué no se oye, pero ahorita le paso la transmisión. Tal vez así ya lo pueda... Ya lo pueda ver. 2000 créditos. Perfecto. Ah, yo hubiera escaneado esta luna. Welcome to Freestar Space. Listo, escaneo 30-30. Eso sí lo tengo que levear. Pero ahorita lo hacemos. Do a quick scan for contraband. You could be on your way. All right, that's it. Welcome to Hopetown. Bienvenido a Hopetown. Puesto científico, científico y Hopetown. Las naves de Hopetown son la excelencia para transportar cargamento. Pues necesito una de esas. Gear looks green. Ready to land. A ver. Ah, habla con... Salimos. Espero que no se desconecte. Good day, Captain. Se ha curado, no sé qué. No lo vi. A ver, que sigo teniendo dudas aquí del cable este. A ver, en teoría necesito... ¿Eso que suena es vasco? Sí. Necesito checar que... Ok. Que se escucha, se escucha. Estoy atravesando a vasco, ok. ¿Dónde está? Es allá. Okay. Este planeta, punto 81, debe tener la gravedad similar a la Tierra. Hopetown, ubicación descubierta. ¿Se supone que esta es otra ciudad grande? ¿Tú quién eres, ciudadano? Got anything you need to offload? Need some work done? Sure thing. We'll get it fixed up. Good as new. Tiene algunos rayones, pero porque había muchos escombros. Déjame ver qué naves tienes. Porque me parece que tengo el dinero para... Wow. Valor 232. Yo creo que no tengo el dinero. Además es clase C. No la puedo ni conducir.
Pick up. Wow, qué cosa tan loca. Qué cosa tan loca. El reactor es clase A. Cuesta 152. ¿Esa la puedo comprar? ¿Cuánto tiene? Tiene 1000 y pico de capacidad de carga. Vindicator. Es clase C, no. Wagotine, clase B. Tiene 3000 de carga. Wow. Shackleton. Oye, el cosito de arriba me gustó. No sé si tengo cosas que vender, pero... no, comprar. No tiene nada para vender. Ok. I don't want to hear any complaints. Excuse me. A little desperate here. This is such a long shot. All right, Adela. Deep breath. ¿Qué pasó? Oh, God. No parece que las cosas vayan bien. I'm just great. Grand, really. When I signed on to be a freight captain, I was expecting long hours and dull routes. And now I'm a hair away from being executed. Or worse. Dime qué te pasa. A ver. Where to start? So, I fly a rust bucket called the Markab for a small shipping line. It just started, really. We do bulk shipping, boring stuff like actuators and seed stock, and minerals. Have you ever had a standard, boring job just blow up in your face? Que si algo me ha salido mal. Es una constante, sí. Then. So, I just got assigned to the Markab. The first shipment? Slag steel. Nothing special. As soon as I left Neon and got scanned, things got crazy. Spacers, Freestar security, the works. Everyone demanding I power down, hand over the contraband, or sometimes just firing first. I skipped the system, ditched the cargo, and have been running ever since. Uf, qué mal, sí. It's even worse. The tracker just landed, and I just know he's hunting a bounty. Me. But the trick is, everyone knows the ship. But my info isn't in the database yet. All they got is my last name, Fahim. So if you go into the pit stop and claim you're Captain Fahim of the Markab, maybe you can deal with the tracker? ¿Por qué solo conocen tu nombre? ¿Y cómo se supone? I don't want anyone to get hurt, but he may not give you any choice. ¿Por qué solo conocen tu The nombre? company is, well, a real train wreck. I'm amazed they even have my last name on file. For once, working for such a dump is a good thing. Vamos a ver. You are the best. This slate has everything they know about me. It's not much. He's the one with the cowboy hat. Just stay safe. Thank you. Si le puedo llevar me puedo llevar el sombrero después, entonces mejor. Best Defense. Es una tienda de armas. De veras que estoy en Hope, sí, cierto. Keep an eye on your valuables. If you can't protect your own, you don't belong here. A ver, espérame. Ahí está. You made it. Those outlaws didn't give you too much trouble, I trust? Algo se me resistieron, pues no tenían la mitad de la vida. I'm sure Eran they nivel didn't want to bajo. die any more than you did. It's a pointless and stupid waste of life, but they brought it on themselves. You've got good timing.
A courier just came in from Aquila. The Marshal sends his regards along with a briefing on your case. I was surprised as hell to learn about the starship theft. Nobody said a word to me about it. Anyway, Mr. Hope can see us whenever you're ready. If you need to take a little time first, feel free. ¿Nos han denunciado el robo de la nave desde Hope? No, and I can't get answers as to why not. I'm sure Mr. Hope has his reasons. Vamos a verlo porque te digo, His quiero office is rushear upstairs. He's in a misión. meeting, but it should be wrapping up. Come on. Además, si podemos robar un libro, lo robaremos. Ok. I'm guessing the Marshal already told you this, but I'll say it anyway. Ron Hope isn't just the founder and president of Hope Tech. He's on the Council of Governors. The Council oversees the Freestar Rangers, so don't rile him up. I've spent a long time trying to build a good relationship with Hope. He comes on a little strong, but there's a lot to admire about the man. Everything you see around you, he built. Pretty much everything. Dust except for the factory. Livelihood. Can't begin to imagine the kind of pressure that must put on someone. All I'm saying is, try to show a little respect. O sea que esta es la empresa que hace los All the way up. I guess being above everyone los makes mamparos them de feel like carga, they're, well, los above cargueros aquí en Starfield. El otro, el que es parte de Constelación, hace habitáculos, ¿no? Como de utilidades. Y en Deimos hacen armamento. We could try outsourcing. Do a contract with scavengers, maybe, but that's a decision that's got to be made upstairs. Talk to Elaine about the scavengers. It's not a bad idea, provided we get a good deal. And I don't mean a fair deal. I mean a good deal. Remember, it's not just our bottom line that matters. We're also responsible for the welfare. Ah, mira, no es un jefe tan malo. We look out for our people here, Bridget. That's a point of great personal pride. Excuse me, Mr. Hope? Well now, the Freestar Rangers. At last. Dad, good to see you. ¿Mi idea o está muy alto la música? I think we're done here, Bridget. Yes, sir. This is the deputy I told you about. Splendid. Splendid! It's a noble calling being a Freestar Ranger. We certainly could use more of you. Ok. Que por cierto, este árbol genealógico de Hope es uno de los libros que necesitamos. Pero yo digo que no lo vamos a poder conseguir. O sea, puedo agarrarme esto, pero no el libro. Perfecto. I'm sure I don't have to tell you what an outrage it is to have a ship stolen right out of the factory. Justice must be done, and the sooner the better. He encontrado tu nave robada en Montara Luna. O sea, ya la encontramos, pero el chiste es... Good news. I'll send my people over to bring it home. Of course, that doesn't mean your work is done. Exactamente. I want the thief found and prosecuted to the full extent of the law. I'm sure I don't need to remind you of my position on the Council of Governors. O sea, sí, señor. Me importa un carajo su puesto. No manches. I'm glad we understand each other. Now, tell me that you've at least got a lead of some kind. Entregaron la nave a un grupo de hombres que querían irse con una granja. Now, what happened after the ship was taken doesn't concern me. What does concern me is making sure that this doesn't happen again. Well, I'm not sure I can be much help, but I'll answer whatever questions I can. Es como bipolar este chavo.
El ladrón recibió... ¿Alguien vio al ladrón? ¿Tenía algo especial en robar? No, Ajá. nothing at all. It was just a standard HopeTech cargo holder. Not that it didn't have great value, mind you. HopeTech builds some of the most durable and reliable starships in the settled systems. Now, you can bet my ships last twice as long as anything Stroud Eklund makes. ¿Alguien vio al ladrón? We questioned everyone who was in the building when it happened, and not one person seems to have seen anything at all. Alguien está mintiendo entonces. Frankly, I think that's both highly unlikely Exactamente. and more than a little suspicious. However, I can't deny there are times when the hangar is empty, so it's not inconceivable the thief could have slipped in unseen. El ladrón recibió ayuda de dentro. What? Nonsense! We vet our people thoroughly here. HopeTech holds its employees to the very highest standards. Nevertheless, I suppose I could have Cosette conduct a thorough personnel review. No tengo la tarjeta esa. Rest assured, if we turn up any evidence that one of our people was an accomplice, I'll let you know. ¿Por qué no deducciona el Because I robo? told them not to. If word got out, it would do irreparable harm to our image. I'm in fierce competition with other starship manufacturers. Any sign of weakness could be fatal. What's more, every starship thief in the settled systems would likely flock to Hopetown and start planning the next heist. Very well. I need you to understand something, Deputy. This town is home to men, women, and children who depend on HopeTech for a living. I provide jobs that put food on their tables and a roof over their heads. It's a responsibility that I take very seriously. If word gets out about the stolen ship, my investors will lose trust, and my workers will pay the price. I can't allow that. Ok, puede contar con mi descripción. I'm glad we understand one another. I'm sorry to interrupt, Mr. Hope, but there's been a development. Now, Cosette, I'm in the middle of something. But sir, we have new information. I've just received a report that the stolen ship was seen landing at Neon just after the theft. A breakthrough at last. Well, Deputy, it sounds like you'll be heading to Neon, which means I can get back to work. Okay. Remember what we discussed. My people are depending on you. Hey, can I get a word? Ok. Ah, pero afuera. A ver, un momentito. Oye, ¿dónde vas? The application list is a parsec long. I've been trying to get my brother a job here. He's got a degree in starship engineering. Didn't even score an interview. To work here? Really? HopeTech's the best damn job in the system. ¿Por qué se habrá regresado? Está contestando el teléfono. Hey. Enjoy your visit to HopeTech. That wasn't as helpful as it could have been. Still, at least you know where to pick up the trail. De momento es suficiente. Esperaba sacarle más información, sí. Me too. So, guess you're headed for Neon. There's a ranger stationed there. Name's Jalen Price. He's a little different than the rest of us. But Neon's a different kind of place. Sí, Neon es
¿Qué me puedes He's what contar? I'd call a pragmatist. He sees things for what they are. He's also well connected, which means a lot on Neon. You should listen to what he tells you. It'll keep you out of trouble. No, o sea, bueno, obviamente se entiende del contexto de la historia, ¿no? Pero es un poquito, o sea, es curioso cómo chocan la ciudad de Neón, que es una ciudad tipo cyberpunk, tipo la fumada, el sueño el sueño húmedo de todo amante del cyberpunk, una ciudad súper sucia, dominada por las grandes corporaciones, cómo topa con Aquila, que es básicamente una ciudad del salvaje oeste, ¿no? Yo no sé si es algo relativo a Las Vegas o algo así. Jaden He should be Prince, able to ¿vale? help you out. Well, we've both got work to do. It was good to meet you, Deputy. Thanks again for helping me out up there. ¿Qué vas a hacer ahora? I'll be taking it easy for a couple of days. Need time to heal up. Then, I need to get back up there and keep an eye out for more pirates. I'm hoping to track one of their ships so I can find their hideout. Guess we could both use a little luck, huh? Gracias por la No reunión. problem. Good luck on Neon, Deputy. Queda esta aquí. Sombras en neón. Se quedó parada ahí. No puedo robar esto sin que me vean. Bueno, vámonos. Bueno, puedo ir ya descubrí neón. Puedo ir directamente. Sí, ¿no? Está aquí en Vol 2. ¿Dónde estará Vol 1? Neón. Que por cierto, me gusta mucho la idea de que este sea un mundo acuático. No hay superficie. Núcleo de neón. Sí, podemos entrar a esta empresa, pero ya igual vi que necesitamos, sobre todo para que sea interesante, necesitamos las opciones de sigilo y capacidades corporativas. De veras que sí. Freestar Rangers, Crutch Market, Ciudadana, Cachunk. De momento ha sido leve, ha sido puro diálogo, pero aquí seguramente nos meteremos a tiros. Estamos en neón. Hey, I don't care who you work for. You can't just... Oh, you're the rookie, aren't you? Debe ser el comando Prince. One and only. Well, the marshal's message said you were following a lead about a stolen ship. Truth is, a lot of stolen goods flow through here. But this city is real good at keeping its secrets, even from us. Seguro que la gente de Neon está de la ley. Yo ya vi que no, así que ya veremos. You're not listening. This isn't Aquila City. The badge doesn't carry the same weight here. The people who run this place aren't overly concerned about the law. Exactamente. Our job is to keep the peace, make sure the violence doesn't get out of hand. The last thing anyone around here wants is some hotshot deputy looking in every dark corner. No, la ley y la justicia no son de color gris, sino blanco o negro. No. Entonces, ¿haces la vista gorda? I pick my battles, and I pick them carefully. Our first duty is to protect the people of the Free Star Collective. But sometimes you have to choose which people to protect, because not everyone Eso sí es is cierto. innocent. ¿Quién regenta este lugar? Buena pregunta. That would be Benjamin Bayou.
He's out to squeeze every credit he can from the Ah, de people veras of que this sí, city. el que tiene su He doesn't estatua much care enorme who en gets medio de hurt la in the ciudad. process. He's also got a seat on the Council of Governors, which proves that if you've got enough credits, you can buy anything you want. Sí, no causaré problemas. Your stolen ship would have had to land at the spaceport. If it was right off the factory floor, it would have stood out. There's a guy I know, Billy Clayton, does maintenance work around the city and keeps an eye on ship traffic for me. I'll introduce you, but don't expect a favor. Even if it doesn't cost credits, nothing in Neon is free. Seguro que tu informante es de fiar. Como su comando, ¿tienes algún consejo para mí? Estar destacado en Neon fue decisión tuya. A ver. Believe it or not, yeah, it was. My mother's an executive with Ryujin, so I grew up here. I volunteered for this post as much to keep the other Rangers out of trouble as any other reason. If some hotshot rookie took this job and started flashing the badge everywhere, it wouldn't end well. Como su comando, ¿tienes algún consejo para mí? Stay out of people's business until you can. Be willing to let the small stuff slide. Don't break up a fight unless it's getting out of hand. Most of all, don't assume that badge will protect you. Estamos en una ciudad sin ley, así que, o sea, muy curioso, porque no es que sea una ciudad en la que te puedas mover. Estamos en básicamente la forma más corrupta de Rapture. Come on. Este es Rapture, pero mal. Todo lo contrario a lo que quería el vato de Rapture. El vato quería una ciudad libre de poderes y libre creo que esta era socialista, una cosa así. Y esto es... That was pretty impressive how you volunteered to help out with the bank heist in Aquila City. Yeah, I read all the reports. I learned quickly that in Neon, staying informed and staying alive are closely linked. What stood out to me was that you didn't lose a single hostage. No wonder the Marshal tried to recruit you right away. If he hadn't, it would have made him look like a fool, having some random stranger step in and do the job he couldn't. Now, if someone tried to hold him... Despawné, vuelve a spawnar y se corta su diálogo. But you understand that, don't you? That's why you just told me that you won't cause trouble. Keep that in mind, you'll fit right in. Oh man, I'm running late for the meeting. What time is it? ¿Qué pasó? Esa persona está ocupada. ¡Ah! Simplemente no puede pasar porque están los modelados de aquí. Elevador. Rentas. ¿Este es un bar? Ah, vas a hablar con el borracho de aquí. Got a second? What? Ah, no era un borracho, es... Scared. I thought you were one of Goodman's men. Check. Far from it. Our new deputy here is working a case, and I thought you might be able to help. Take it away, rookie. Habla con Billy Clayton. What do you need? Ah, su mecha. Una nave robada de Hoptech que recibió hace poco. Necesito datos. Busca un ladrón. Cuéntame lo que sepas. Con brillo escoria. A stolen Hoptech ship, huh? Well, here's the thing. Neon's got no end of shipjackers. I see them come and go every day. It's tough for a guy to remember one from the other. You know what I mean? Podría... No obligues a convencerte. Ah, igual se te refresca la memoria 1000. Credits ain't really what I need.
there is something you can do for me. I can help you. Prefiero darte dinero. Right now, my life is in danger, and I haven't even done anything wrong. Freestar Rangers are supposed to protect the innocent, right? Es parte del trabajo, Then you sí. need to hear this. It's about my brother. He died while still in debt to a syndicate loan shark by the name of Emmett Goodman. Now, Goodman's coming after me to collect. He says if I don't pay up, I'm a dead man. Voy a hablar con el prestamista, pero más te vale que merezca la pena. ¿De qué sindicato se trata? The only one that matters around here. The Seoka Syndicate. They pretty much run the city. That being said, rumor has it that Emmett Goodman is on the outs, so they might not miss him much if he were to disappear. Ah, o sea que le puedo meter un tiro. Voy a hablar con el prestamista, pero más te vale que merezca la I pena. swear it on my best set of wrenches. Goodman's holed up in one of the warehouses on Epside. Place is locked up tight, but there's a guard who watches the door, and he's got the key. I'll stay with Billy in case Goodman's men come to collect. They're not stupid enough to tangle with me. ¿Se compra una llave del almacén? ¿Qué? Compra una llave del almacén. ¿Cómo? Un momento. Estado establecer rumbo atrás. Ok. Elevador. Fondos. Fondos. Wow. No puede ser que hasta aquí haya vagabundos y gente basura. Ay, Dios. Estamos cortando camino entonces. Plataforma superior. Bueno. No sé a dónde estoy yendo, honestamente. They say some Xenoguards can sing a song only their mate can hear, so we can find each other in large flocks. This is private property. Ah. You better keep walking. This is private property. Tengo que entrar ahí, como de freestar. Solo quiero hablar con tu jefe un momento. ¿Podría tirar persuasión? Pero vamos a rushear. As long as you behave yourself and don't overstay your welcome, I don't see the harm in a quick visit. Here, this will get you in. No sé si los 1000 créditos del otro me los quitó. Pero no sé si tengo dinero para ir sobornando gente. A ver. Tengo 191. Bueno. No sé si se la podía robar también. Creo que no. What? Got a problem? A ver. Vamos a ir con la fusca preparada. Ok, la otra igual era una buena fusca. Ah, eres tú, el jefe. Something I can do for you, friend. Well now, always happy to have a visitor. Tell me what brings you by, friend. Little light on credits, are you? Estoy aquí por la deuda que le está reclamando a Billy. Olvídate de volver a usar gente. ¿Qué clase de operación llevas a cabo? Oh, it's just a modest enterprise, really. You could call me an importer and exporter. Inherited the trade from my daddy. But I'm sure you ain't here about my business. Estoy aquí por la deuda que le está reclamando a Billy Clayton. It's awful kind of you to intervene on my behalf. But I think I have the matter well in hand. Thank you all the same for your concern. Billy no te debe ni los buenos días, la deuda era de su hermano. That's where you're wrong. Cal agreed to my terms, including collection from family on the event of his passing. It ain't my fault he dragged Billy into it. But make no mistake, that's exactly what he did. What's your stake in this anyway? Estoy ayudando a Billy. Me hacía gracia la idea de asustar.
Well, I'm afraid that's just none of my concern. 4,000. Vamos a intentar la persuasión. Then offer me something I want, and I'll consider it. Pierdes el tiempo, vil odio dinero. Como no me ayudes, es posible que los comandos Freester. No, estás poniendo a prueba mi paciencia. How much No. time you've got isn't my problem. This is a lot of credits we're talking about. I ain't just gonna eat that loss. Well, that ain't wrong. A lo mejor algún día te viene bien, ajá. Seguro podemos llegar a un acuerdo con las fijadas por igual. No, it's not that simple. Ah, ya fue. You come walking in here drunk on your newfound authority, thinking I'm some small-time crook you can push around. Maybe it's time I show you how we resolve disagreements here in Neon. What? ¿Qué rayos es eso? ¡Au! ¡Au! ¡Wow, wow, 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 wow! No era mi intención hacer esto, ¿eh? Tú, conste que tú fuiste el que me... ¡Au! ¡Au, au, au, au! Remachador automático. Sinapsis alfa. Granada de impacto, ganzúa, créditos, filete, lápida. ¿Qué pasó? Ah. El hacha nada. Y aquí cartucho de escopeta sin carcasa. Contenedor de armas. No tiene nada. Aquí sinapsis alfa. Creo que son drogas. Y aquí botiquín. No queda nadie vivo. Me imagino que esto no salió como esperaba, definitivamente. Pero pues no me dejaron de otra. A ver, una cosa que podemos hacer aprovechando. Objetos nuevos. Según esto es robado. Remachador automático. Ah, la lápida es un arma. Ok. Ayuda. Amante, botiquín. Centeno de Red Harvest. Chunks de pollo. Vino. Huevo cuadrado. Kefir. Pastel dulce hecho con nueces especiadas y azucaradas, envueltas en masato cubierto con azúcar glass. Panacea, panecillos dulces. El bocado más sabroso del universo. Bebidas, vino. Creo que el vino no me pastel alienígena. Intensa mezcla de frutas alienígenas troceadas cocinadas en una masa de hojaldre. Pastel de carne, pollo. Supernova, es cierto. Cachunk, supernova, esa. Bueno. No sé cuánto tengo de vida. 700. Que comer tantas cosas no me... Bueno, me ahorré 4,000. ¿Y el de aquí afuera será que no me dispare? Ah, lo sabía. Espérate. Como si nada.
Perfecto. Vámonos. Ey, baja el arma. Bueno, que yo soy el comisario aquí, pero pues... Supongo que así se resuelven las cosas en Neo. Oye, los 1000 créditos que le di al otro tipo los recuperé. De sus manos muertas. Word is the Borealis, you know, the DJ? Well, she's moping around because she lost something important. Oh, yeah. I've seen them at least 3 times now. They hit the bars, buy a lot of drinks, talk up how great they are, how they almost won the war single-handed. In other words, they're recruiting. Yeah, pretty successful too. Locals really eat up that former war heroes crap. It's been more than 20 years. I think nobody would care. To a lot of people, war heroes is exactly what they were. Yeah, I know what you mean. When I was a kid, my friends and I used to pretend we were 1st Cavalry soldiers fighting off imaginary UC troops. A lot of kids played that game. Entonces sí hay Did you talk to Goodman? por desgracia hubo violencia. Y el que es el... I didn't mean to put you in harm's way. I was hoping he'd come around when he saw you were a Freestar Ranger deputy. No me funcionó el minijuego de persuasión. That doesn't usually work around here. Okay, time for me to keep my end of the bargain. The woman you're looking for is named Grace Early. Stealing ships is her line of work. She usually comes here to sell the goods. Rumor has it she just finished a job for some mercenary outfit. She's been throwing money around, so must have paid well. I know her. When she isn't out on a job, she's a regular at Madame Sauvage's. Okay. That's on the upper platform. I'll back you up. No acabo de pasar por allá. Plántale cara a Grace Early. Vamos. No es por acá. Sleep Crate. ¿No es este lugar de acá? No. No, tampoco. Creo que estamos atrás del bar. Sí, por aquí me metí, pero para conseguir la información del tipo ese que también se murió. Más en uno, no. Y un pato armado aquí. Madame Savage. Este es otro sitio con música retrofuturista. Pues fíjate que este lugar... Look, I ain't gonna stand around here all day, right? You want the stuff or not? I'm still interested, but you're asking almost double the going rate. What? You think this stuff falls from the sky? Look, I've bought more on the street before, and I've never paid this much. Still cheaper than buying it at the Astra Lounge. Now, this is the last time I'm gonna ask. Then I'm walking away. Do you want this stuff or not? Fine. I'll transfer the credits and you can leave it in the ocean, please. Oh, great. Just who I don't want to see. A Freestar Ranger and his... What are you? A sidekick or something? Soy Manuel, su comando de Freestar. Well, I'm sure your mom is real proud. So how come I'm talking to the sidekick instead of the ranger? This is the deputy's case. Is that so? And you had to bring backup just for little old me? I'm flattered. Anyway, this ain't my first interrogation, so let's just get on with it. No hay que complicar las cosas. ¿Has tenido algún contrato con la ley? A time or two, maybe more. And yet here I am, walking free.
Solo necesito información. Aw, ain't you polite? I'm guessing this is the part where you tell me that you've got questions and that you expect me to answer them. That sound about right? Sé que robaste la nave. No te hagas tonta, sé que robaste la nave. No tengas la cara de negarlo. So I stole a ship. Nobody got hurt. I didn't even keep the damn thing. It was a contract. I was hired to get it for some men. Don't even know where it is now. It was just a job. Eran mercenarios por tu culpa, que amenazaban a una mujer cuando perdiste su granja. All I did was provide them with transportation. They didn't say anything about where they were going or why. Look, I wouldn't have gotten involved if I thought anyone would be hurt. I've got no love for violence. Not asking questions is just as bad as giving consent. If that woman had been killed, you'd be an accessory to murder. Did you think about that? No, I guess I didn't. Base de cháchara, aún puedes enmendar tus errores, por favor. I do want to make things right. I was approached by a woman named Maya Cruz. Said she was a senior member of the First and that she had a job for me. Del primero. She was working with someone inside Hope Tech and pitched me on the idea of jacking a ship right out of the factory. We were deep into planning the job when she had some kind of medical emergency. She said she needed surgery and would be in recovery for a long time. That was a few weeks ago. Haven't heard from her since. ¿Te dijo dónde? Maya te dijo para qué querían la nave? Only some kind of offhanded comment about their client wanting to expand the operation ahead of schedule. In my line of work, you learn not to ask a lot of questions. It tends to make people uncomfortable. ¿Te dijo dónde le iban a atender? No, but it sounded serious. She was upset. Seemed kind of shaken, you know? Didn't seem right I should pry, so I didn't. Continúa. Not long after that, I got a message from a guy named Marco. He said he was the money man for the First, and he offered half up front. Never met him directly, though. It was always through intermediaries and using encrypted slates. Got the feeling he was paranoid as hell. Do you have one of those encrypted slates on you right now? Yeah. Here. Take it. I'm done with all this. Anything else you want to know? Alguien del primero te dijo qué sabes de los tipos. Pues ya yo los puedo decir. Nothing at all. Left me feeling a little disappointed, given how well they paid me. ¿Marco te dijo dónde estaba? Not so much as a hint. I'll tell you. He's as cagey a fixer as I've ever met. Bankrolling the First must take a lot of money. I'm sure he's got all kinds of side hustles going on. ¿Qué es el primero? Yeah, sure. Next time you're at the Rock, you should give that encrypted slate to Ranger Alex Shadid. He's got a gift for cryptography. If anyone could crack that slate, it'll be him. Pues vamos una vez. Back. Good luck, Deputy. Then I'm free to go. Sí, gracias por la ayuda. La verdad, alguien te va a meter un tiro en Neo, así que... Guess I ain't used to the law being so polite. Hello. Ok, tengo que regresar a Aquila. Y va a ser con el viaje rápido porque no sé dónde... No sé cómo salir de aquí. ¿Dónde está Aquila? Ah, aquí está. Vámonos. No me he fijado si hay alguna habilidad para los ataques con armas cuerpo a cuerpo, tipo la katana esa. Ok. Alex Shadid. Y gracias, es la nave de la Mantis.
Que para hacer una nave que supuestamente es buena combatiente, ya se quedó muy corta. Me imagino que por el nivel a la que la agarré. You should try Phil Burns beer. El problema de este lugar es que no sé por dónde se sube. Ah, por acá. Y luego... Hey there, Ah, mira. Good to see you. Hey, I wondered when you might come by. I'm Alex. Nia's report said you were heading for Neon? I've always wanted to go there. What did you think? Me pareció bastante... ¿Por qué no puedo viajar, no? Oh, I can't fly anywhere. Issues with my Eustachian tubes. Being in a pressurized environment is like someone taking a laser cutter to the sides of my head. It's not great, but at least I can pretend to visit the party capital of the galaxy by having you tell me about it. Me pareció bastante... What? You serious? Well, that's a first. I guess not everyone likes to have a good time. Speaking of which, on to business. So how'd it go? Turn up anything useful? Necesito que me ayudes a descriptar esto. Oh, come to daddy, my sweet little mystery slate. I see lots of coffee and late nights ahead. Now, if you get any more of these, bring them to me. It helps if I can compare different instances of the encryption they're using. Ah, o sea que... Just look for me up here. I have no life, so I'm not usually hard to find. ¿Cuánto tardarás? It'll take as long as it takes. You can't rush a job like this. One thing I can promise you, though, is that it'll go a lot faster if I don't have to answer silly questions. ¿Cuánto contigo? You're counting on me. You know I outrank you, right? Please and thank you go a long way when addressing your betters, rookie. Habla con Daniel Blake. ¿Quién es Daniel New Blake? deputy, huh? Honor to have you. ¿Por dónde subo? Ok, ¿subí por acá? No, de aquí acabo de venir. Tampoco. ¿Por dónde subo? A ver, por aquí no. No. No, no. Se debe subir por algún lado. Aquí. Ah, con el jefe. Let's talk for Welcome back. Any luck finding out who stole that ship from Hope Tech? He dado con la bruja. Ajá. Glad you got a chance to meet him. Sounds like you're making real progress. Creo que le estoy... Cuando hayamos destruido al primero. Good. Stay focused on the task at hand and don't take your eye off the target. That's how a ranger should think. What did you learn from this starship thief? Me tocó el premio a bordo, el nombre de los dos miembros de alto mando del primero, Maya Cruz y Marco. Well done, Deputy. Sounds like you've got a couple of new leads to follow up on. I have a guess who Marco might be. I served with Maya Cruz. She's a technical genius and an expert hacker. I could give you some background if you want it, or we can go straight to planning your next move. No, pues de una vez, necesito, ajá. ¿Qué más me puedes? ¿Sabes quién es Marco? There was a mech driver in the 1st Cavalry named Marco Graziani. He came from money. And when the 1st Cav got a reputation as the top unit, he transferred in. Rumor was that bribes made it happen. Marco had a knack for getting hold of anything we needed. There was talk the family fortune came from smuggling, and I believe it. He had this dream to become a wealthy businessman when he got out. But I guess that got put on hold when they locked him up. ¿Qué más me puedes contar de They Maya? said she was a child prodigy, which probably explains her arrogance. Even so, she was fiercely loyal to Major Hull. I don't think she'd ever give him up. If you find her, don't expect her to cooperate. Necesito algo de información, Like ajá. what? ¿A dónde iría alguien para un tratamiento médico de larga duración?
Most likely place would be the clinic. It's in Freestar Collective space and provides the best medical services credits. La clínica esa que inició la guerra, They also ¿no? guarantee privacy. So it's an ideal place for someone trying to keep a low profile. Ranger Ben Armistead is posted there. I'll send him an update on the situation. Se desconoce el padre de Marco. Around the time he got out of jail, we started hearing Marco's name in circulation. Word is he's heading up a smuggling racket. Based on what you've learned, I'd presume he's funneling his ill-gotten gains to the First. Ranger Autumn McMillan is out at Red Mile right now, looking into the smuggling. Red Mile. I suggest you pool your resources. Just remember, that's outside Freestar Collective space, so we've got no jurisdiction there. De momento me vale. Your priority is to gather more intel about the First. What are they planning? Who are they working for? Where are they headquartered? Just remember that your targets were locked up because they were loyal to their unit. They think the Freestar Collective betrayed them. In other words, you ain't gonna get a warm welcome, so be careful. Good hunting, Deputy. A ver qué sigue. A la fuga. A la Red Mile. ¿Y ataque qué? Ataque quirúrgico. Tenemos 2 misiones entonces. Ataque quirúrgico es ver, ha seguido hasta la clínica Maya Cruz, un genio de la tecnología y miembro veterano del primero a la que operaron de emergencia hace poco. El mariscal Blake me sugirió que hablara con el comandante Ver Armistead en la clínica, un sofisticado centro médico en la órbita de Deepala. Ok, y estoy siguiendo a Marco Graziani, líder de un cártel de contrabando y miembro veterano del primero. El mariscal Blake me sugirió que hablase con el comandante Arthur Macmillan, quien intenta acabar con la operación de contrabando de Marco. Se encuentra en la infame cantina de Red Mile en Porrima 3. Ay. Vamos a seguir un rato, es sábado. ¿A dónde vamos primero? ¿A la Red Mile o a la clínica? Voy a ver. Uy. No recuerdo. Sé que esta era una encrucijada importante, así que vamos a checar una cosa. Vamos a checar una cosa. Ok, según esto, o según lo que veo, la más accesible es esta, la Red Mile, que está en Porrima. Vamos a ver. ¿Dónde estaba? Ah, sí, Porrima. Porrima 3. Vamos a establecer rumbo.
Vuelven a hacer las misiones de... Sí. A ver, voy a abrir mapa. Vamos a escanear. De veras que ya... Espérame. Ese sí me urge completarlo. Escaneo. Rango 4. Puedes detectar recursos inorgánicos únicos sobre la superficie de los planetas y de las lunas, así como conseguir un listado completo del cargamento de las naves en el espacio. Y así ya dominé las dos habilidades de escaneo importantes. Y la Red Mile. Oye, ¿esa es la foto que tomé? Touching down. Captain, greetings. ¿Para dónde es? Para allá. Estamos en Pórrima. El doble de la gravedad de la Tierra. Red Mile, ubicación descubierta. You'll be talking to the underside of my boot if you keep trying to strike up a conversation. Consola de control. What? Wow. Almacenaje de sólidos. Este es otro lugar sin ley, ¿no? Demasiado... Sácale putas. Wow. Bullshit. You didn't think we'd notice that you tried to slip away without paying your check? I was just going out for some fresh air. I even told the bartender. You can ask her yourself. Fresh air, huh? On a planet with no atmosphere. That's enough, Stalker. Lower your weapon. We don't shoot guests over a misunderstanding. Sir, please return to your table. It's bad practice to leave our establishment without paying your bill first. If you need some fresh air, pay up, go outside, and come back in and start a new check when you're ready. I'm sorry, but I didn't think it would be a problem. You were wrong. Dead wrong. That's enough. I think the gentleman understands. Now let's all go back inside, shall we? And Stalker, you and I are going to talk about this later. I can't wait. I'm in charge of security here, so I'm the last person you want to piss off. Según hay un comando acá, este es una cantina. No, es un casino. I'm Es un really casino. not in the mood. Wait a minute. Judging by the wide-eyed and clueless look on your face, I'm guessing you're the new deputy. Exacto. Wonderful. Well, your timing couldn't be worse. I've spent weeks trying to crack this smuggling ring, and I'm about to take a very important meeting. No te preocupes, me las apaño. I hope so. I don't have time to keep you up, so you're gonna Algo have to se follow my lead. clipeó.
I'm about to meet with a contact who might be able to give me vital information about the smuggling ring. If you play your cards right and don't do anything stupid, she might be able to help you find Marco. If you're ready, my contact is here and waiting. Vamos a ver tu contacto. Follow me. Autumn se llama, o sea, otoño. ¿Ese es un bicho? Especialista en balística. Hope you're enjoying your visit. Bastón. That's fairly simple out there on the Red Mile. Just don't die. Always worked for me. You said you'd be alone. Yeah, well, things changed. Take a seat. So you're working with Autumn, huh? Come on, sit. Who are you? Autumn. Subcomando. Is that so? The deputy here is interested in meeting Marco to talk about that mercenary company he's been funding. Since part of that money is coming from his smuggling operation, we're working together. So you're investigating the first? Why? Intentando arrebatarles tierras a los granjeros. Seems like a strange thing for a mercenary company to be doing. Ajá. I guess an introduction is in order. Like Marco, Jade here is the head of a small smuggling cartel. Difference is her crew stays out of Freestar Collective space, while Marco's group operates exclusively within it. Except now he's looking to expand his operation. And he started moving in on my territory. Ayúdame a encontrarle. That's exactly what this meeting is about. Look, the bad news is, Marco's incredibly paranoid. He never stays in one place for long. The good news is, I know how to find him. But you're not going to tell us yet because you want something. I want the same thing you do. I want Marco out of the picture. But like I said, getting a meeting with him can be damn near impossible. One of the few people who can arrange such a meeting is right here at Red Mile. May Divine. We've suspected for some time that Red Mile was a meeting place for smugglers. If she's in business with Marco, she won't give him up easily. Puedo ser muy convincente. ¿Qué sabes sobre May Divine? She's the owner and manager here. Inherited the place when her husband was killed. Algo podemos ofrecer para que me My dé. thinking exactly. I can tell you right now what she's gonna want, because it's the same thing she always wants. She wants runners. It's how she makes most of her money. Of course, people that hard-blooded aren't easy to find. Yeah, well, I'm not going out on the mile. That's a death sentence. There has to be another way. You've been a ranger long enough that too many people know your face and your name. Runners attract a lot of attention. If someone recognizes you and tips off May, this whole thing is shot. You, on the other hand, are just a deputy. It's pretty unlikely that a lot of people know you. You don't have to do this. We'll find another way to get to Marco. ¿Participante? ¿A qué te refieres? Someone who volunteers to run the Red Mile, a deadly stretch of terrain just outside the cantina. It's infested with hostile creatures, and few people survive. The ones that do earn a reputation. All right, it's your call to make. Pues vamos. If it's really as simple as asking May Divine for a meeting with Marco, then I guess that's all you need to do. We'll wait here for you. Try not to die, will you? Vamos. ¿Habla con May? Really going to Espérate. take on the mile, huh? Tengo entendido que hay una cosita que podemos hacer antes. Happy to serve you, as long as you respect May's rules and behave yourself. Hi, welcome to Red Mile. We've got clean rooms and neat drinks. Can I help you out with either of those? Or both? Ooh, what about both? Tomar una copa. Cool. What will you be having? ¡Armas! Agua con gas, antibióticos,
Botiquín, esto sí lo compro. Bourbon, espérate. Capacidad de carga, no. Resistencia al daño, no. Probabilidad de persuasión, no. Resistencia al daño. Esto sí. Resistencia al daño, no. Resistencia al daño. Resistencia al daño, resistencia al daño, resistencia al daño, daño. Paquete de traumatismo, sí. Reconstimulante. Runner Rush, esa. Es este. 20 a la velocidad de movimiento en 3 minutos. 50 resistencia al daño. 25 velocidad de recuperación. Vamos a comprar los todos. Era ese. Whisky de Malta doble Red Harvest. Simple. Ya es todo. Lo que necesitamos es entonces lo que acabamos de comprar, el Runner Rush, ponerlo aquí. Ahí está. Y ahorita hacemos eso. Nada más un momentito. Can I get you something while you wait for the next run? Me recuerda, esta música me recuerda igual a la de Spore, a la que ponías igual en lugares así de fiesta. A ver, ¿con quién tenemos que hablar? Ajá, a ver. Ah, a new face. I wonder, is this the face of a brave runner here to challenge the Red Mile? Or simply one seeking a respite from the burdens of life? My name is May, and I'm the proprietor of this establishment, home of the famous Red Mile. I assume you're familiar. Lo conozco, por eso he venido. Of course you are. How could you miss hearing about the Settled System's most exciting sporting event? Why, even people from the most backwoods systems like Seoul have heard of the Red Mile. I'm happy to answer any other questions you might have. In the meantime, please enjoy our world's famous hospitality. ¿Qué se pone correr en el Red Mile? Well, it's quite simple, really. Once you register with me, we'll have a little pomp and circumstance before sending you on your way out the big red door. Then it's a race to the buzzer at the other end of the course. You'll deal with obstacles and deadly creatures alike, while people up here place bets on how far you'll get. Make it back alive, and you'll stand to win riches and the admiration of your fans. I'm sure you can figure out what happens if you fail. La gente apuesta de verdad si se va a vivir o morir. You're too precious. Yes, of course they bet on our runners' lives. We're outside of the colonies and Freestars for a reason. Betting is a huge part of the Red Mile's appeal. How better to make the most exciting sport in the universe more exciting? Repeat runners draw bigger bets. You should ask Donovan how much bets on him were worth before he was forced to retire. Ah, mira. Una ceremonia en la que Just se a trata. little introduction we do to get the fans all worked up. The Red Mile is a spectator sport, after all. Most people don't complete the course, so this is a way to give those unfortunate souls a proper send-off while they can still appreciate it. Ok, gracias por Of información. course. And if you're thinking of running, just let me know. I'll be glad to sign you up. Estoy buscando a Marco Graziani. That is true. But Mr. Graziani values his privacy. What is your business with him? Exactly. Quiero trabajar para él. It's no small favor that you're asking. But yes, I can arrange such a meeting. It's been too long since we've had proper entertainment. If you're willing to provide it, I'll give you Marco.
Are you prepared to run the Red Mile? Ok. Vale, pero te vale cumplir tu parte. I give you my word, which is something I never do. Once you've begun, I'll collect bets from my patrons who will place wagers on your survival. Sobreviviré, sí o sí. That's what every runner says. Now that we're clear on what's expected, are you ready to begin? Todo listo. Come with me and I'll introduce you. Escucha la presentación. Ah, ¿va a subir por acá? Your attention, please. Valued patrons and honored guests. For one brave soul, the hour of fame. Yes, a runner has come to test the Red Mile. Now is your chance to get a grip on our fearless challenger as you contemplate your wagers. Do you see the fire in those eyes? What is that if not steely determination? I think you'll agree that we're in for quite a show. The rules are simple. Go through the door and take the elevator down to where the mile begins. Activate the beacon at the base of the tower you see in the distance. Once you've done so, return here alive and your run will be complete. Go now, runner, and see if you can survive the mile. Ok. A ver, primero kit para traumatismos. Ah, mira, puedo hacer aquí ese trabajo de trajes espaciales, de armas, en dado caso. Y espérate, ¿qué me pongo? Tengo 22 balas de esto. No, tengo y esto. Tengo lanzagranadas, tengo 26 tiros. Esto 517, 105. Vámonos con la escopeta. Si vemos que no funciona, pues veo algo más. ¿Por dónde bajo? ¿Por acá? No creo. Ah, por aquí. Espera un momento. No tengo peso. Bueno. Ah, la idea es ver la torre que está al fondo, ¿no? Sí. Bueno, vamos. Porque hay un muerto apenas. Créditos. ¿Mina de qué? De fragmentación. Mauler del Red Mile. ¡Au! Mejor vámonos corriendo. Porque algo me dice que... Ah, la vez a un esqueleto. Un momento, puedo usar esto, ¿no? Sí. ¡Au! Hay otro muerto aquí, un botiquín. Agárralo, agárralo, agárralo.
Ah, la gravedad es el doble, entonces no puedes volar como tal. ¿Me están disparando? Maule. Ah, la subida es por acá. ¡Au! Sí, me están disparando. Red Mile. Whisky de Malta. Hay un muerto acá directo. Acá hay otro muerto. Ah, es que había otra forma, otro lado para subir. Oye. ¿Algún otro muerto que pueda saquear? ¡Wow! Berserker. Créditos. Litio. ¿Qué es esto? Grendel. No. Pedestal. ¡Wow! Ah, tengo que regresar, es verdad. Más para escanear. Espérate. No tengo. ¿Qué pedo? Ahí está, ya puedo correr. ¡Au! %, escaneados. Uy, listo, 100%. ¡Ah! ¡Salta! No sé si este es el camino, pero ya me metí por acá. No, no era el camino. ¡Au! ¿Listo? Así ya completé esto, ¿no? Se supone. A ver. A la fuga. Habla con May de Vainosa. Eso fue movido. Listo. It's a pleasure to have you. I don't
Congratulations, runner. You have succeeded where most have failed. In fact, you seem none the worse for wear. Hice lo que me pediste. ¿Te toca? Indeed you have, and in most impressive fashion. As promised, I'll set up your meeting with Marco. I'll dispatch a courier to let him know you're coming. Please take a moment to relax and enjoy our hospitality. I'll return shortly. Está. Habla con Otto Macmillan. Y... ¿Dónde está? ¿Dónde estaba? Ay. Hey. Hola. You're back. Are you okay? Nada de lo que no pueden cargarme. Really? Creo que tengo Either the Red Mile's reputation envenenamiento o is algo así. exaggerated, or you're just that good. Anyway, I'm relieved you made it through okay. Why? Afraid you'd lose all that work you put into your smuggling investigation? I wouldn't expect you to understand. All you see in people is what you can get from them. I'm glad, because that was an incredibly brave thing you did. And we need rangers with that kind of courage. Also, I owe you an apology. I was pretty awful to you at first. I'm sorry about that. No te preocupes por eso. You're right. Let's focus on the job. Once you're on your way, I'll return to the Rock and let the Marshal know what's going on. Come home safe, Deputy. That's an order. You always were the soft one, little sister. Oh, go to hell. Or at least make yourself useful and get us some drinks. You must be tougher than you look. Habla con May Devine, ok. Don't know if it was brave or stupid. But at least you survived. Hey. Excuse me. I took this job so I could be here to see all the runners in person. A ver. Time for me to keep my promise, runner? You can find Marco on Kodos aboard his ship. I'd advise you not to keep him waiting. He is not exactly patient. ¿Qué más puedes contar He's sobre él? Intelligent, well-connected, and utterly ruthless. He's also a man of taste who appreciates the finer things. You'll find out soon enough what I mean. Entonces partiré. Good. Travel safely, runner. Should you ever crave the challenge of the mile again, it will be here. Pero ¿qué gano? Porque pues no gané nada ahorita. Si gano algo, sí. Si no, ¿qué caso tiene? A ver. ¿Es aquí? No es aquí. Nivel 30 este sistema. Ah, está en Cheyenne. Estaba en... Fortuna. Sí. Codos, luna de Aquila. O sea, lo teníamos en la cara, básicamente. Subo a la nave de Marco. Vamos a escanear. Y ahí marca todos los recursos raros, no raros, todo. Perfecto. Esta es una luna también habitable, vaya. Tengo que ver esas fotos, dónde se guardan. O sea, vamos a entrar a su nave estando en tierra. Pues, ¿sabes qué? Necesitaré curarme. I am satisfied to see that you survived your most recent. Y nos ponemos... Vamos a poner la Dead Eye. Wow.
Fortuna, ubicación descubierta. Enfréntate a Marco. Un momento. ¿Cuánta gente hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero es... vamos con esta. Listo. Ya que hay una cámara de seguridad. ¿O es una torreta eso? ¡Wow! Vean esta nave. Vean esta nave. This music is gonna put me to sleep. Asu. Better behave while you're in Manches. ¿Por dónde voy entonces? Ah, the dulcet tones of classical piano. Y hasta hay pajaritos cantando y todo. Torretas. Ah, su mecha. Se va a poner muy feo. Gente mala, chistes malos. Y mi vida pedazo a pedazo. Welcome. May's message didn't exactly make it clear why you wanted to meet with me. If you're looking for work, my organization is always in need of pilots and security personnel, willing to take risks. ¿Tu organización? You've heard of the First, I take it. I'm not just a member, I also help to fund the outfit through a network of independent traders. Of course, illicit goods are the most lucrative, so there is a constant need for skilled pilots. A ver. Tengo un par de preguntas sobre el primero. I see. You did well to find me. I'm not an easy man to locate. Though I suppose we haven't exactly been keeping a low profile lately. Given the nature of the contract, a degree of exposure was always a risk, but a calculated one. To be honest, I think the Major is all but spoiling for a confrontation with the Rangers. Still, I confess, I'm a little disappointed that the Marshal sent a deputy instead of a full-fledged Ranger. Mencionaste enfrentarse a nosotros, ¿para qué? To settle accounts. Major Hall served with distinction during the Colony War. But the leaders of the Free Star Collective, they turned on him. In his eyes, the Rangers are enforcers for a corrupt Council of Governors. That makes you his enemy. As for me, I didn't see any profit in nursing that grudge. I prefer to focus on the future. Quiero detalles de las operaciones. I'm not sure you are grasping the situation here, Deputy. You are on my ship, outnumbered by my guards, who'll kill you without hesitation. I'm a businessman. If you expect me to cooperate, I'm going to want something in return. I won't tell you everything. I do still have some loyalty to my unit. However, I can point you in the right direction. In exchange, I want the Rangers to let me operate with a free hand. Ni trato ni nada. Bueno, me vale, a ver qué Good. pasa. Then we are agreed. It'd be a shame if an encrypted slate like this one somehow got into the wrong hands. Wouldn't it? Now,
Before you complain, remember that all I promised was to point you in the right direction. You're free to stay as long as you like. It's not often I get to entertain such a distinguished guest. ¿Esto salió bien? Creo. Según eso puedo robar cosas. Vaso de whisky, no. Quiero el dinero. ¿What? Gracias. ¿Qué más puedo robar por acá? Viales. ¿Qué es eso? Botella exótica. Alguien va a acabar derribando esta nave de todas maneras. Drácula otra vez. Desbloquear experto. Entonces puedo agarrar las cosas. Naranjas. Santo Dios, todo eso. Solo me interesan los adornitos de bichos que están afuera, la verdad. La verdad es que sí. ¿Qué es esto? Oye, dice que lo puedo robar. La suculenta sí, pero esto, bueno. Tal vez habría que romper el vidrio o algo. Por si las moscas, vamos a evitar que nos vea. Who even wants to listen to this crap? Nada más por eso voy a robar las cosas enfrente de ti. Dispensador de jabón. Oye. Según puedo robar esto, pero es como una vitrina. Me imagino que cuando salga de este lugar... ¿Qué es eso? A ver. Ah, de veras que ya no tengo la mira. ¿Algún arma con mira? No. Según eso lo puedo agarrar, pero quién sabe cómo. Sí me llevo esto. Esto y esto. Aquí hay ganzúas, por ejemplo. Otra... Hay cositas acá. A la bestia. Here to join the first best merc company there is. Imagino que podría meterme por acá para dispararles o algo. No sé si debió de acabar así esta misión, pero pues ya acabó así. Y repito, seguramente ahorita que me vaya, esta nave va a irse igual. Bueno, ¿qué dice? Que tengo que ir a Aquila. Ahorita que nos vayamos, checamos si podemos regresar aquí. Ok, ahora vamos a intentar regresar a ese lugar,
Que es aquí una de las lunas. ¿Cuál era? Era esta que igual tenía vida, creo. Codos. Sí, era ahí. Codos. Ah, pues sigue. A Fortuna explorada, pues sigue estando. Y un día de estos voy a regresar a meterle un tiro al tipo. Y llevarme todo lo que no me pude llevar. My brother-in-law just got back from 2 weeks in Paradiso. The place looked amazing, but if I have to look at one more vacation photo, I'm gonna clean his clock. Actividades, ve a Paraíso. Ya tengo una misión ahí, así que no hay problema. Ah, espera, tengo que recuperar aire. Hey, deputy. Ah, mira, este lo toca. Just making my way. If you're looking for the Rangers, check the upper levels or the cantina. Helga says I spent too much time at my terminal. He's probably right. Hey there, Deputy. Way I hear it, you've been keeping busy jumping from one side of the Freestar Collective to the other. How do you like the job so far? ¿Está bien que tu trabajo sirve para algo? That's good to hear. So, what brings you by? Tengo otra tabla para ti. ¿Cómo va la It's going well encriptación? so far. I think I'm close to a breakthrough. With enough data, I'll be able to tell you everything they're up to. Aquí tienes. Well, what do we have here? Well, this is new. Very interesting indeed. I'll see what I can do. If you can get me another one of these, it'll give me more context for the encryption and should speed things up. In the meantime, you be careful out there, Deputy. From what I've heard, these mercs mean business. Ay, quiero terminar esta misión, pero lo veo muy lejano todavía. ¡Wow! 350. A ver. Ya he terminado a la fuga, sombras de neón, ajá, todo esto. Voy a ir a la clínica. Ay. Hay que ir a la clínica, que no sé dónde está, por cierto. Vamos a volver a checar si puedo ir a esa nave. Sí, sí puedo ir. Fortuna. Así que, ¿dónde está la clínica? En Narion. En Narion. Ahí está. La clínica. Pero vamos a dejarlo por acá. Porque ya hemos hecho bastante. Y ahí vamos básicamente 3 horas de stream. Ah, tengo muchas ganas de terminar esta misión. Esta quest. Porque me parece que no me falta mucho. Y hemos conseguido parcialmente lo que... 20.208 y experiencia. Nos falta un poquito para subir de nivel, pero... ya menos. ¿Dónde está mi nave? De otro lado. Ah, bueno, me la marcaba la misión. Vamos a terminar la misión acá. Nada más voy a meter algunas cosas a...
Probablemente hacer este salto no sea conveniente. Uy. De puro milagro. Bueno, lo vamos a dejar por acá. Y ya espero que mañana pueda hacer stream. No sé si pueda, pero espero que sí. Así que pues muchas gracias por los que se la pasaron. Y para los que lo ven igual ya sea en YouTube o en ¿cómo se llama? Aquí mismo en Twitch, pero diferido. Así que pues nos estamos viendo muy pronto.